أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Huzur kaže da je Muslih Maud radijallahu anhu jedan put dok je diskutovao ovaj predmet rekao za ljude neophodno je da imaju očišćene čiste dvije stvari. Jedno je razmišljanje i mišljenje osobe, a drugo je vrlo kritični osjećaj i emocije. I razni osjećaji i osjećanja osobe i njegove sposobnosti osobe. Ovo se ne odnosi na privremene osjećaje osobe u srcu, to jest, tako kažemo, stvarne želje i ljubav i namjere mogu biti stvorene samo onda kad je srce potpuno čisto i čistoća mišljenja i razmišljanja, čistoća toga koja se na arapskom nazove tagvir, čini mi se, svjetlo, to se postiže bistrinom uma. I to bude u takvo vrijeme kada osoba ima takvo unutrašnje svjetlo da uvijek razmišlja o dobru, o dobrom. I ne dobija dobre ideje samo naporima, nego takve sposobnosti i razmišljanje na takav način da uvijek padaju na pamet dobre ideje. I posve je očito da ove stvari se postižu kroz stalni napor i pogotovo uz Allahovu milost. Tako da u pogledu toga on spominje, pozivajući se na izjavu obećanog Mesija alejhi selama, i rekao, ja sam direktno čuo od obećanog Mesije kad su neka neobična pitanja su bila postavljena u pogledu prava i koju uvijek ljudi koji se bave time uvijek pamte, i rekli su da ljudi su rekli nekome da ide Nurum Sabu, da i kasnije Kerim Sab, da ljudi su govorili da drugima da idu njima da pitaju za savjet. Ili bi možda spomenuo, ne bi spomenuo ili obojicu ovih molvi učenjaka vjerski, i kažu odgovor na ovo pitanje se odnosi na to da je jako važno da to pitanje bude odgovoreno nego ako je određeno da Allah, znači obećanog Mesija alejhi selam. Međutim, ova pitanja se ne odnose na situaciju modernog doba i onda su govorili ljudima da idu da pitaju određenog molvija učenjaka vjerskog. I ako bi sjedio na skupu, onda bi ga pitali šta za ovo pitanje, kako bi odgovorio. Međutim, također se ponekad događalo da bi on rekao: idite i pitajte određenog učenjaka molvija
I također bi rekao, naša priroda nam govori da ovo pitanje mora biti riješeno od takvog i te osobe koji je takav učenjak. Bez obzira je li to pitanje poznato nam ili ne, ali pitanje koje dolazi od naše prirode je ponekad to pitanje također bude pokazano od Kur'ana ili suneta na isti način. Obično se kaže, ovo je nešto što je takvir, znači svjetlo. I to znači da sve misli koje padaju čovjeku na um trebaju biti lijepe misli. Jedan aspekt, jedan vidik toga je kad osoba kaže ja sam zdrav. Zdravlje znači da osoba treba poslije toga da ostane također zdrava. Tako takvir je ljepota misli i sve misli koje kasnije dođu također da budu ispravne. Za duhovni napredak svjetlost razmišljanja tako neophodna je. Također za duhovnu čistoću neophodna je potpuna čistoća i bogobojaznost, ispravnost. Takvir znači značenje da se to odnosi na stanje uma. Ljudi općenito govoreći smatraju pobožnost i bogobojaznost jednom stvari, a zapravo pobožnost i dobro djelo je ono što smo učinili i namjeravamo da učinimo na takav način, a bogobojaznost znači da sva osjećaja treba da budu koje budu stvorena umu treba da budu ispravni i lijepi. Kao što sam spomenuo, razmišljanje i mišljenje i duboko razmišljanje o sebi i o nečemu, ovo su stvari koje se odnose na takvir i osjećanje uvijek moraju biti čvrsto postavljeni sa bogobojaznošću, to je takva bogobojaznost. Jer se to odnosi na srce osobe, vezano je sa srcem osobe. Ako nekome bude data čistoća razmišljanja srca, on je uvijek zaštićen od napada nekih šeitanskih poroka. Kada osoba bude tome i privučena, uvijek dođe pod zaštitu Allaha dželešanhu kad bude pod utjecajem pod napadom tih poroka. Muslima radijallahu anhu je spomenuo u jednoj prilici o općenitim stvarima da obećani Mesija alejhi selam se pozivao na neka pitanja i rekao da je taj učenik džemata pitan to i to pitanje, ali ima jako mnogo pitanja koja su prividno vrlo mala. U tom slučaju on bi također htio da obrazuje, da pouči ulemu i učenjake džemata. Na primjer, skraćivanje namaza u toku putovanja, u pogledu toga koje putovanje se naziva putovanjem u toku koje može skratiti namaz. Obično mi se je govorio, moj osjećaj je da čovjek ne smije da stavi na sebe previše teškoće. I općenito ono što je poznato kao putovanje, bez to 2-3 milje, ako u tom slučaju treba da bude namaz skraćen, jer sve je bazirano na namjeri. Nekad idemo u šetnju i pređemo nekoliko milja, ali niko ne misli da smo na putovanju. Međutim, kad osoba spakuje stvari i sa sobom ponese i krene na put i ima određeni torbu sa sobom, onda je ta osoba na putu. Temelj šerijata nije da se ljudi stavi u teškoću. Kakvo god putovanje smatrate putovanjem, to je putovanje. Dakle, ova stvar iz ove činjenice je vrlo jasna da je putovanje ono kada je namjera putovanja, kad čovjek ima u glavi da je to njegovo putovanje namjer. Huzur kaže, nedavno kad je bilo otvaranje džamije, ja sam tamo otišao. Kad sam predvodio jaciju iša namaz u cijelosti, neki ljudi su rekli zašto se nije skratio namaz. U to vrijeme
Ova izjava obećanog Mesija alejhi selama je meni bila na pameti, da kad uzimate sa sobom torbu i stvari, onda je to putovanje. Kad idete sa namjerom da je to vaše putovanje. Ovo nije bilo putovanje kao takvo, ja zbog toga nisam skratio namaz. I onda treba da imate također na umu da su djela nagrađena namjerom, po namjeri. Tako da osoba ne smije da na sebe stavi previše teškoći, niti treba da tražite previše olakšanja. Zapravo namjera i cilj trebaju biti da udovoljite Allahovim naredbama i naredbama časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Objašnjavajući dalje ovu tačku, a sjetime se ima ovdje, alejhi selam kaže na jednom mjestu da također imajte u cijelosti paste na svoje namjere i u svakoj stvari vrlo pažljivo pazite imate li bogobojaznost, strah od Boga u tome. Ako čovjek u općanitom vezano za posao putuje svaki dan, to nije putovanje. Zapravo je putovanje koje se poduzima pogotovo za svrhu putovanja i čovjek u tu svrhu odlazi negdje. I to je poznato kao putovanje na uobičajeni način. I ovo se uzima kao takvo i on kaže, pogledajte, mi svaki dan idemo u jutarnju šetnju 2-3 milje, međutim to nije putovanje. U tom momentu treba da vidite zadovoljstvo srca i uma. Ako vam srce daje odluku da je to putovanje, onda skratite namaz. Ifstav tilkabaka. Znači, tražite odluku iz svog srca. Od svog srca. I druga stvar su postupci. Možda da ima 1000 izreka i riječi i odluka, ali osoba, zadovoljstvo srca je nešto veličanstveno. Zbog toga namjere i ono što vaše srce odluči, to treba da tražite i uzmete. Namjera treba da bude pobožna i u skladu s tim treba da učinite postupke. Neko je pitao, oni ljudi koji dođu u centar, da li treba da skrate namaz ili ne. Ovo su upitali obećanog Mesija alejhi selama. I sada se također postavlja ovo pitanje. Neki ljudi kažu, kada dođu u centar, u Kadijan ili Rabu kad idu, ili neki ljudi dođu ovdje u London. Znači, Mesija alejhi selam je rekao, osoba koja ovdje dođe samo na 3 dana, za njega je skraćivanje namaza u redu. Dakle, ako je namjera putovanja, bez obzira li to 3 ili 4 milje, u to slučaju ispravno skrati namaz. Jeste, ako je imam stanovnik tog mjesta, onda treba da slijedite njega i da u cijelosti klanjate namaz, bez obzira idete u centar ili na neko drugo mjesto. Ako imam koji vodi namaz stanuje tu, trebate slijediti njega. Znači, on će klanjati puni namaz u potpunosti i ljudi na putovanju će klanjati u cijelosti namaz iza njega. On je rekao, službenici, kad idu na putovanje i u posjetu tamo i vršioci dužnosti, njihovo putovanje nije putovanje, to je samo kao kad neko šeta u svojoj vlastitoj bašči. Tu nema elementa putovanja u tom putovanju koji se poduzima na redovnoj osnovi. Kako obećan Mesija alejhi selam objasnio svojim ashabima, kako je on prelijepo objasnio, kao Miran sahib rekao o ovoj stvari, kaže, na početku ja sam imao mišljenje da putovanje u određenim okolnostima nije odobreno skrati, nego samo u vrijeme rata, zato što postoje uznemirenja i opasnosti, da je samo onda odobreno skrati namaz. I ja sam diskutovao o ovom temu, o Hazretu Kalifatul Mesih prvim, kad je Mesih alejhi selam imao slučaj da bude u Gurdasporu. U to vrijeme Hazret Kalifatul Mesih, Evel prvi halifa kasnije, i Karim sahib također su bili tamo. Kad je došlo vrijeme za zuhr, podni namaz, onda Hazret Mesih alejhi selam je pitao Kazi Saba, znači,
ti predvodi namaz. I on kaže, ja sam imala potpuno namjeru u svom srcu da danas, tog dana imam priliku da to ne skratim, nego da klanjam puni namaz u cjelini. I da će onda taj predmet jednom zauvijek biti riješen. I onda će osoba će mi se uputiti o tome. Kad sam ja ovu namjeru imao i samo što sam digao ruke da počnem namaz, ovaj čovjek kaže, i ja sam to uradio sa namjerom da neću skratiti namaz, Mesih Maud alejhi selam, koji je stao iza mene, ovaj čovjek kaže, on je stupio naprijed i u moje uho, došao je blizu mog uha i rekao, hoćeš li ti klanjati 2 rekata? Ja sam rekao, da, halifatul Mesih, ja ću klanjati 2 rekata. U tom momentu on je rekao, moje pitanje je bilo riješeno i ja sam napustio vlastito mišljenje o tome koji sam prije imao. Da ovo je bio način ashaba i kako su s zadovoljstvom i sa potpunim cjelovitim uvjerenjem to slijedili. Ja želim ovdje da slijedim Hazreti Mesih Maud alejhi selam i u raznim prilikama spomenuo jako mnogo pitanja, pravnih pitanja. Nije da se svako pitanje podneseno bilo učenjacima, on je lično odgovarao na pitanje u svim tim prilikama na skupovima. On spominje također neka pitanja na koja odgovaraju vezano za pravo. Kroz velike napore i teškoće nekad profesori fika u džamiji, u fakultetu Ahmedija, oni treba da se pripreme, svi ovi učitelji i nastavnici treba da pripreme se za predavanje i podučavanje studenata. Fikhul Mesih, i ta knjiga je objavljena i članovi džemata također trebaju se okoristiti od toga i trebaju da uzmu ovu knjigu i da je čitaju, da dalje imaju informacije, da dadne nagradu svim onima koji su skupili sve ove islamske knjige i ove pitanja, islamskog pitanja i skupili u knjigu. I na vrlo lijep način su to ispravno postavili u pravilnom slijedu, pravilnom nizu i skupili to. Ja ću kasnije spomenuti neke od ovih. U skupa sa džumom, ako asr i kindija namaz je povezana, onda džuma namaz prije toga sunnet treba da se klanja. Objašnjavajući ovo, Hazreti Mesih Maud alejhi selam, pozivajući se na ovo, Hazreti Muslim Maud kaže da je bilo postavljeno pitanje, obećano Mesiji, on je bio na putovanju, neko je postavio pitanje, rekao džuma namaz je došla. Ljudi su se razlikovali u mišljenju u vezi toga. Hazreti Mesih alejhi selam je onda dao odluku da treba da se sastavi pudne i kindija, znači zuhur i asr, tako da se propusti sunnet. Ako su zuhur i asr namaz povezani, onda srednji sunnet poslije zuhur namaz, poslije podne namaza se ne klanja. Razlika u mišljenju je da je neko spomenuo da je on bio na putovanju i Muslim Maud kaže da je taj čovjek bio s njim i ja sam, kaže, klanjao džumu namaz i zuhurin asr i prije toga sam klanjao sunnet, tako da oba dvije stvari su ispravne. Znači, općenito govoreći, sunnet nije obavezno klanjati ako su namazi povezani. Istina je također da je časnih poslanik sallallahu alejhi ve sellem prije džume sunnet koji se redovno i časnim poslanik bio redovan da klanja i kaže ja sam klanjao to i razlog za to je da prije džume namaza navafl, dobrovoljni namaz je drugačiji od sunneta zuhur namaza. Zapravo i ovo je utemeljeno kao čast za džumu, utvrđeno. I na putovanju osoba može da klanja džumu ili napusti, ako je osoba na putu, onda u tom slučaju čovjek može da klanja džumu namaz i može napustiti. To ne znači da je napuštanje namaza svoje skupa, nego može klanjati zuhur, podni namaz. Kaže, ja sam obično i kaže, ja sam vidio običan Mesiju i da klanja džumu i da ne klanja kad je na putu. Kaže, kasnije on je jednom prilikom otišao u Gurdaspur i tamo on je bio vrlo zauzet
i rekao je nećemo klanjati džumu zato što smo na putu. Neko ko je bio vrlo neformalan s obećanom Mesijom, vrlo relaksiran, on je došao obećanom Mesiji i rekao, Uzur je rekao da mi klanjas nećemo klanjati džumu. Hazret Kalifatul Mesih prvi, Nuruddin Sahib je bio u Gurdaspuru, ali je tog dana otišao u Kadijan. Tako da je on mislio da je možda obećani Mesija rekao da nećemo klanjati džumu zato što je Nuruddin Sahib prvi kalifa nije bio tu. Onda je on rekao obećanom Mesiji, ja ću predvoditi namaz, džumu namaz. Međutim, čem se je rekao, mi smo na putovanju, zato ćemo klanjati zuhur, podni namaz. Ja znam kako se klanja džuma namaz, znam da i ti to znaš i ja klanjam džumu redovno. I da to obećan Mesija sam je mislio da je ovaj čovjek vrlo sklon da predvodi namaz i rekao mu je dobro, mi ćemo klanjati namaz i klanjat ćemo i džumu. Hazreti Muslim Maud kaže, ja sam vidio Hazreti Mesih Maud alaih salama da klanja džumu namaz i nekada da ne klanja kad je na putovanju. I kad smo bili na putovanju i klanjali samo zuhur podni namaz, onda smo klanjali sunnet. Ovo je bila fatva, znači odluka. Međutim, ovo je bilo druge prirode i sunnet treba da se klanja i kad su dva namaza spojena. I dva rekata koja se klanjaju prije džume također treba klanjati. U ljudskom životu prilike sreće neke zajedničke, neke na porodičnoj bazi, neke na nacionalnom nivou, svim takvim prilikama ova radost bude izražena. Ljudi budu radosni, neki ljudi idu do krajnosti i nekada pretjerano to izražavaju u pogledu religije i pozivajući se na sve drugo. Neki ljudi smatraju grijehom da se izrazi radost. Islam odbija oba ove stvari. Zatim Mesih Maud alaih salam u skladu sa islamskim učenjem on je došao da nas vodi putem skromnosti i umjerenosti. U vrlo malim stvarima on nas je uputio. U religijskim stvarima, isto tako u svjetovnim stvarima. O namazu sam već spomenuo. Sada o sretnim prilikama, svjetovna radost kako treba da bude izražena, koju uputu je obećani Mesija dao u pogledu toga. Hazreti Muslim u pogledu toga kaže na jednom mjestu, postupci obećanog Mesija alaih salam, on je to predstavio i rekao da Hazreti obećani Mesija alaih salam kaže kad je posebna prilika u pitanju, onda ljudi napravi dodatna svjetla da napravi da puno svjetala okolo. I prilikom godišnjice kraljice Viktorije također je bila proslava i radost, ili možda u drugim prilikama također. Hazreti Muslim Maud kaže, u prilici godišnjice kraljice Viktorije napravljena je proslava i ovo je dobro utvrđeno iz prakse obećanog Mesija. Dakle, u dvije prilike, također prilikom godišnjice kralja Edvarda napravljen je ovaj aranžman i oba dva ova jubileja i kraljice Viktorije. I ja dobro se sjećam, oba ove prilike napravljena su dodatna svjetla kao znak radosne prilike. I obećam se je rekao da je ovo vrlo dobro. Ja Muslim Maud kaže se vrlo živo sjećam, vrlo dobro sjećam. I u Barek džamiji su bile male lampe na ulje i bile su zapaljene. I obećam se je poslao nekoga i tražio još ovih drugih lampi od blata da se mjesto osvijetli. To je jedna prilika, također druge prilike, sjećam se. I također jedan ashab
on je naveo ime njegovo, on je također svjedok. On je rekao da ovo osvjetljavanje je pogrešno i da nije ispravno. Tako Huzur obično se je rekao, moje vjerovanje je da onaj koji daje odluke i treba da daje, on ne može uraditi ništa što je protiv duha Islama. A osvjetljavanje je utvrđeno iz praksi, iz spomenutog Al-Hakamu i u novinama. Tako da jednostavno što se tiče osvjetljavanja nema potrebe ni za kako diskusiju treba li to uraditi ili ne i gdje i kako da se tu troši previše para. On je rekao, obećani Mesija alaih salam je izrazio radost na taj način. U tome postoji određena mudrost, da svaki postupak muslimana ima određenu mudrost u sebi. Osvjetljenje kad se napravi na velikoj skali i kad se proglasi da na svakoj kući je važno da se to napravi, tu je jako mnogo troškova. Tako da prividno ljudi ne vide nikakve koristi od toga. Međutim, kad je potreba na političkom i nacionalnom nivou, onda se traži da se na određena svjetla postavi na raznim mjestima, kao što Emir Muhammed sahib Isak sahib je rekao, spomenuto je u pripovjedanju jednom navodu, da je Hazreti Omer radijallahu anhu također napravio aranžman da se dodatna svjetla napravi u džamiji, da se izrazi određena radosna prilika i tako i Hazreti Mir sahib napravio. I on je rekao da je dodatno svjetlo stavljeno u džamiju. Džamija je mjesto gdje se traži dodatno svjetlo. Ljudi tamo idu, uče Kur'an i također čitaju razne religijske knjige. Ako je Hazreti Omer radijallahu anhu napravio ovo, uredio da bude dodatno svjetlo u džamiji, postoji mudrost u tome. Inače, normalno, kao što vidimo, proslavljanje radosti i veselja budu vođene na tam način da sve više radosti dođe ljudima. Naprimjer, za Bajram, onda ljudi dobiju meso i također za drugi Bajram siromašni ljudi dobiju određenu pomoć. Ova naredba je da na taj način pokažemo radost, da maksimalna korist treba biti data ljudima. U slučaju osvjetljenja nema prividne koristi neke za ljude. Hazreti Musliman je uredio da bude ovo osvjetljenje, jer je bila tu politička mudrost, jer je tu bila prilika da se prostavi. I također su djeci date neki način da ne izraži radost i da nešto spale, jer onda kad se zapali vatra, oni to onda sjećaju se toga kao vatromet i tako nešto nalik na vatromet. I onda razne vrste osvjetljenja su bile napravljene u raznim prilikama. Prividno ljudi možda mogu kažu da to je trošenje para, međutim postoji određena korist u tome. Djeca su jako radosna u tim prilikama, zbog toga i zašto da potiskujemo radost djece, treba da se oslobodimo toga. Međutim, on ne traži od svih članova džemata da idu na vatromet. Ako nekim prilikama to se uradi, nema nikakve štete u tome. Namjera treba biti, ako je urađeno to na ovaj način, da se osvježe uši i da onda djeca budu radosna i sjećaju se toga. I tu ako postoji neki razlog za radost djece, onda nema nikakve štete u tome. Ne treba da potiskujemo sve skupa svoje osjećanje ukupno. I također osjećaj djece treba da bude prisutan i imati u vidu da u ovo doba, kad treba da se raduju i igraju okolo, Islam u tome prepoznaje i opravdava na primjer postavljanje svjetla i tako neke stvari i vatrometa. Ove stvari su učinjene dijelom proslave i nacija i zemalja i ovo je ukaz odnosa među zemljama i također je radost za djecu. Tako, u skladu sa situacijom i da budemo umjereni, ako se održava neki program, onda nema štete u tome da se na taj način iskaže radost. Međutim, treba da bude jasno djeci od mladih nogu da u krugu islamskih učenja, da to sve mora biti u krugu islamskih učenja i također u okviru pravila zemlje. A zatim Musliman u pogledu svog vlastitog djetinjstva
spominje jedan događaj u toku tog perioda i kaže, ja se vrlo dobro sjećam, bio sam malo dijete. Hazreti Mesih Maud alejhi selam je otišao jedan put u Multan i ja sam išao uz njega. Ja sam imao 7 ili 8 godina u to vrijeme. I 2 događaja se sjećam iz tog vremena, musliman kaže. I ja se sjećam nekih događaja kad mi je bilo samo 2 godine. Međutim, nekoga je podsjetio o nekim događajima i on kaže, ja sam se podsjetio da se sjećao sam se toga. On kaže, neki događaje koji su se dogodili kad sam ja bio vrlo mali, međutim, u toku putovanja ja vrlo jasno pamtim 2 događaja. Prvo, na putovanju natrag, Hazreti Mesih Maud alejhi selam je zastao u Lahoru. Bili su pokazani razni, valjda, izrazi, likovi kraljeva i prijestolja. To su bile slike. Ovaj jedan gospodin je bio u engleskoj kući. Bilo je u skladište neko. On je spomenuo obećanom Mesiji da su ove neke intelektualne stvari, historijske stvari. I rekao mu, molim te, ljubazno dođi da vidiš. Obećan Mesija je odbio. I Hazreti Musliman je insistirao da ide. I Musliman kaže, ja sam također tražio Mesih Mauda i rekao, molim te, daj mi da pogledam tam. Tako kaže, običan Mesija onda mene poveo sa sobom na moje insistiranje u to skladište. Tamo su bili pokazane slike nekih kraljeva i neki događaj iz njihovog, kako su umrli. I ovo je jedan događaj kojeg se ja sjećam. Sada, obećana Mesija alejhi selam je mene uzeo sa sobom, musliman kaže, zbog ove svrhe, da mnogi ljudi su hvalili ove stvari, da su to historijske, intelektualne stvari, da je korisno da se to vidi. I on to nije otišao tamo da na insistiranje djeteta. Jer da to nije bilo odobrivo, on ne bi otišao tamo. Kad je bilo ispano da ide, on je onda uzeo dijete i otišao tamo. Drugi događaj kojeg se sjećam, Muslim Maud kaže da u Lahoru nekoga je pozvao na hranu i s ciljem da učestvuje u tome, on je tamo otišao. I Muslim Maud kaže, ja sam mislio, osjećao sam da to nije hrana. Zapravo on učio tamo da vidi neko dijete koje nije bilo dobro. U svakom slučaju, običan Mesija alejhi selam, kad se je vraćao iz ovog grada, blizu Zlatne džamije, bio je velika grupa ljudi i pozivali su ružnim imenima običan Mesiju i bacali uvrede na njega. I mislim da je bio neki hodža koji je bacao nešto običan Mesija alejhi selam. Običan Mesija je prolazio pored i bacali su kamenje i svašta. Ja sam kroz nosiljku promolio glavu i vidio sam jednog čovjeka koji nije imao cijele ruke, nego su batrljcima je mahao i udarao i vikao da je Mirza Sahib varalica. Oni ovo spomenuli pozivajući na drugi događaj. Ova osoba je bila povrijeđena i imao je takvu invalidnost, međutim mislio je u tom užitku, u toj svojoj radosti, on je mislio da on može dokrajčiti Ahmedijat samo gestovima svojih ruku, svojim batrljaka, da on može sahraniti Ahmedijat. Kakva je to vrsta neprijateljstva u srcima nekih ljudi? I kako oni urade sve što mogu, kako su uradili da ljudi ne idu u Kadijanu da ne prime Ahmedijat. Jako je mnogo takvih ljudi u Ahmedijat džematu. Oni koji su u toku obećanog Mesija alejhi selama, oni koji su došli u Batalu da idu u Kadijane, Muhammed Batalvi je tražio od njih da se vrate. I ovaj čovjek kaže, ja sam čuo da Mađid Sab Ahal je bio lišen da primi Ahmedijat, jer kad je došao u Batalu, Muhammed Batalvi
ga je natjerao da se vrati. Ovo je bila svakodnevno iskustvo Muhammed Batalija. Svaki dan on je išao na željezničku stanicu i kad bi vidio da neki ljudi su došli tamo s namjerom da idu u Kadijan, on je govorio kakva je svrha da idete tamo. Vi ćete napustiti svoju vjeru ako odete tamo. Mnogi ljudi su smatrali da je on učenjak i vraćali su se. Mislili su da šta god je on rekao, Batalvi Muhammed da je to ispravno. Sve ove stvari, zbog suprotstavljanja ovih hođa, neki ljudi nisu otišli u Kadijan. Oni su poticali ljude do takvog stepena da ovaj čovjek koji je imao batrke samo od ruku također uzvikiva neke slogane i uvrede. Sve ove stvari, ovo suprotstavljanje obećanom Mesiji, u ime oleme koje ljude čini, hođa, sve je zbog njihovih ličnih ljubomori i njihovih ličnih ciljeva i interesa. Oni su u ime religije poticali ljude i potiču ljude da bi ispunili svoje ciljeve. Činjenica je, međutim, razlog zašto se oni suprotstavljaju čak i danas je ovdje suprotstavljanje i opozicija i takozvana ulema potiče ljude. Zapravo obećani Mesija alejhi selam je došao da utemelji upravo tu stvar, to je da kaže istinsko učenje Islama i da im kaže o položaju časnog poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da utemelji visoki položaj časnog poslanika. To je bila svrha njegovog dolaza između ostalog. On je bio najveći zaljubljenik časnog poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i on je bio najpokorniji sljedbenik. On je došao za tu svrhu da sada spas svijeta pripada ovom zadnjem poslaniku, ovom plemenitom poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, časnom poslaniku, i kroz njega je samo spas čovječanstvu. Ovi takozvana ulema učenjaci, njihova je nesreća, zla sreća da umjesto da budu povezane s ovim velikim zaljubljenikom časnog poslanika, oni njega okrivljuju da je Bože sačuvaj, da su ovo ljudi koji negiraju poslanstvo i da su ljudi koji vrijeđaju položaj časnog poslanika, ugrožavaju položaj. Zapravo je činjenica da obećani Mesija alejhi selam, njegovi postupci i njegova učenja nemaju ni najmanje povezanosti i veze s ovim svim stvarima. Obećani Mesija alejhi selam je i dao poziv i izazov svim religijama i rekao: sada je jedini spas u vjerovanju u Islam i u počinjenosti i pokornosti časnom poslaniku. U svakom slučaju ova takozvana ulema učinili su sve što su mogli, međutim zajednica naša nastavila rasti. Sada oni čine napore, međutim i nastavit će to raditi. Međutim, ovo je odluka Allahova, odredba Allahova, da ova zajednica najvećeg zaljubljenika časnog poslanika će nastaviti da raste i uvećava se. Da Allah dželešanuhu nas osposobi i dadne nam mogućnost i sposobnost da napravimo u sebi promjene koje obećani Mesija želio i da postanemo primjer istinskih muslimana u svojim mislima, u svojim zamislima, u svom razmišljanju, da napravimo promjene i da srce ispunimo ispravnošću. Ja ću danas klanjati dženazu namaz huzur, kaže poslije džume. Mukarema Amatul Hafiz. Supruga Mir Sahiba 15. aprila ona je umrla, inna lillahi wa inna ilaihi rađun. Mija Zimala Sahib je bio ashab obećanog Mesija alejhi selama, ona je bila kćerka. Njen otac, Muteran Sahib, bio je prvi sekretar u Rabvi i ona je služila kao leđna dugo vremena. Vrlo je oslanjala se na Allah, bila je gostoprimljiva, ljubazna prema siromašnim ljudima i činila je financijske žrtve, bila je vezana sa halifatom, bila je vrlo skromna i predana gospođa. Bili su neki stavljeni u zatvor i njen muž je bio emir u to vrijeme i oni su često odlazili i ugošćavali ove ljude koji su dolazili da vjerovatno posjete ovaj zatvor.
njen muž doktora Taurahusam. On je 40 godina služio džemat i ona je uvijek mu pomagala da ispuni ove dužnosti. Ona je pazila na goste u centar koji su dolazili i svoju djecu obučila na takav način da budu tijesno povezani sa hilafetom i Allahovom milošću. Ona je bila musi, bila je član preporuke, ima 5 sina i kćeri. Da Allah dželešanu tem utvrdi njenu djecu na pobožnosti i buduće generacije da budu članovi džemata koji doprinose. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.